Idmar. Binabantayan ni Ryan. Screen by Richard. Ayay. Idmar ang tatapos ito. Laugawan pa. Oy! Relax. Nice pass. Ivan para tabla. Sayang. Hindi pa pala. Ryan to Ivan. Lumabas. Rebound by Bon. Wala na. Kulang. Idmar. Score, warning 27. Zapra, warning 27. 29-27. Tignan natin kung may habol ba. Depensa. Warning 27. Zapra. Number 12. Sagasa. Patay no. Grabe Zaproy. Basket count. 29-20. Richard. Kanina pa si Algero, hindi niya pinasahan. Ganda! Short! Para tabla! Patay na. Titira yan. Yun, ganda ng pasa, oh. Good for one, Ryan. Tabla na. All warning, ha? Last Idmar ang tatapos ito ba? Idmar! Ayay! Pinasa ni Algero! Short! Bame Richard! Hindi nakita si Bon. Ganda. Charles to Bon. Patay. Short pa rin. Rebound by Richard. To Charles. To Bon. Bang! On the winner. Final score, 31-29. At sa wakas, natalo ng Ikiji Boys. Ang nanalo si Gaule.